جامعة رحمكم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله sawu sufufakum fa inna taswiyata sufi min iqamati shalah. Lurus rapatkan barisan. Salli. Allahu Akbar. Kabir walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajhtu wajhi rasulullah salatu ya la syarika lahu. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنب الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة آمنة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي وبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، اعلموا أن يومكم هذا يوم العيد الفطر ويوم السرور ويوم المغفور، يوم أهل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم الصيام. إذا صعد الخطيب على منبر أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا أثابكم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله أكبر. 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 الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وعسيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم
على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita yang tercinta, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam suatu hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man sarrahu an yumadda lahu fi umrihi, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yuzada fi rizqihi, dan ingin diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falyabarrah walidayh, maka hendaknya dia berbakti kepada kedua orang tuanya, wa yuslihur rahim, dan menyambung tali silaturahmi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini kita bisa memahami bahwasanya kita diberi resep oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar umur kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar rezeki kita diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan berbakti kepada kedua orang tua dan menyambung tali silaturahmi. Juga dari hadis ini kita bisa mengambil faedah bahwasanya ketika seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, yang tidak durhaka kepada kedua orang tuanya, yang selalu patuh kepada kedua orang tuanya, maka dia akan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi makna sebaliknya, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, seorang anak yang tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, yang durhaka kepada kedua orang tuanya, maka dia akan dipendekkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan disempitkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Inilah faedah yang pertama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang kedua, barang siapa yang berbakti kepada kedua orang tuanya, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam suatu hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ar-Rafi'i dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min rajulin yanzuru ila walidayhi, tidaklah seorang anak yang memandang kedua wajah orang tuanya, nadra rahmatin, dengan pandangan yang penuh rahmat, dengan pandangan yang penuh kasih sayang, dengan pandangan yang penuh kecintaan kepada kedua orang tuanya, illa kataballahu biha hajjatan maqbulatan mabruratan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terkecuali dia diberikan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu pahala seperti orang yang melaksanakan haji yang hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, haji yang mabrur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, hanya kita memandang kedua wajah orang tua kita dengan pandangan yang penuh rahmat, dengan pandangan yang penuh kasih sayang, dengan pandangan yang penuh kecintaan kepada kedua orang tua kita, sudah diganjar pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya seperti orang yang melaksanakan ibadah haji yang hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang hajinya mabrur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah faedah yang kedua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam suatu hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qabbalah baina aini ummihi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mencium dahi ibunya atau yang mencium dahi ayahnya, kana lahu sitran minan nar, maka dia akan mendapatkan pahala Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Dia akan dijauhkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala, dia akan dibebaskan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan dalam suatu hadisnya, beliau mengatakan, man qabbalah rijlai ummihi, barang siapa yang mencium kedua kaki ibunya, faka'annama qabbala atabatal ka'bah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia mendapatkan pahalanya Allah Subhanahu wa taala, yaitu pahala seperti orang yang mencium pintu Ka'bah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, sedang kita ketahui bahwasanya ketika seseorang yang melaksanakan ibadah haji, ketika seseorang yang melaksanakan ibadah umrah, itu jarang dan sulit untuk mencium pintu Ka'bah. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimakumullah, akan tapi hanya kita mencium kedua kaki orang tua kita, kita sudah diganjar pahalanya seperti orang yang mencium pintu Ka'bah. Mudah-mudahan ini semuanya dianugerahkan kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selain kita berbakti kepada kedua orang tua kita, kita juga dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendoakan kedua orang tua kita dimanapun kita berada, agar rezeki kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar rezeki kita tidak disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam suatu hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, idza tarakal abdu addu'a lil walidain, apabila seorang anak yang tidak mendoakan kedua orang tuanya, in qata'a anhu ar-rizqu, maka terputuslah semua rezekinya, diputus oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, rezekinya disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, rezekinya tidak diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda dalam suatu hadisnya, beliau mengatakan, al-ibnul bar, seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya, la yadkhulul nar, tidak akan masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sebaliknya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal ibnul aq, seorang anak yang tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, yang durhaka kepada kedua orang tuanya, la yadkhul jannah, tidak akan masuk neraka, tidak akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, tidak akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui bahwasanya seorang anak yang orang tuanya sudah meninggal dunia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia masih bisa berbakti kepada kedua orang tuanya. Dengan cara apa, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah? Yaitu dengan cara menziarahi kuburan kedua orang tuanya, atau menziarahi salah satu kuburan dari kedua orang tuanya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam suatu hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, man zara qabra abwahi aw ahadima, barang siapa seorang anak yang menziarahi kuburan kedua orang tuanya, au ahadihima, atau menziarahi salah satu kuburan kedua orang tuanya, ghufira lahu, maka dia akan mendapatkan pahalanya Allah Subhanahu wa taala, pahalanya akan diampuni semua dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kutiba baran, dan dia akan dicatat termasuk anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Inilah faedah masyarakat muslimin rahimakumullah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selain kita berbakti kepada kedua orang tua kita, kita juga dianjurkan untuk menyambung tali silaturahmi, untuk menyambung tali persaudaraan.
apalagi di hari raya yang mulia ini, hari raya Idul Fitri, agar umur kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar rezeki kita diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita dihindarkan dari mati dalam keadaan su'ul khatimah, mati dalam keadaan yang jelek. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam suatu hadisnya, beliau mengatakan, man sarrahu an yumadda lahu fi umrihi, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yuwassa'a fi rizqi, dan ingin diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yudfa'u anhu maitatus su', dan ingin dihindarkan di akhir hayatnya dari mati dalam keadaan su'ul khatimah, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fattaqillah, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada, dengan menjalankan perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini yang lebih penting, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa yaslihur rahim, hendaknya dia menjamu tali silaturahmi. Berkah ini semuanya kalau kita lakukan, fa insyaallah kita akan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, serta kita akan dijauhkan dari mati dalam keadaan su'ul khatimah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, kalau seseorang yang tidak menyambung tali silaturahim, tidak menyambung tali persaudaraan, maka dia tidak akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam suatu hadisnya, beliau mengatakan, la yadkhulul jannah qati', tidaklah seorang masuk surga bagi orang yang memutuskan tali silaturahim. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan orang tua kita yang masih hidup dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan sihat wal afiat oleh Allah Subhanahu wa taala, dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan orang tua kita yang sudah meninggal dunia diampuni semua dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kuburnya raudhatan min riyadil jinan, taman daripada taman surga, dihindarkan dari adab-adabnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita yang pernah menyakiti kedua orang tua kita, mudah-mudahan diampuni semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan amalan ibadah kita di bulan Ramadan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan ibadah salat tarawih, amalan ibadah salat tahajud, amalan ibadah salat witir, semuanya mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan di akhir hayat hidup kita ditutup dengan mati husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Husnul khatimah setelah diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Husnul khatimah setelah diberikan sehat wal afiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Husnul khatimah setelah diberikan taat dan ibadah istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnul khatimah setelah diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu lana wa lakum bil qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bi ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله
الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه مصاب الغرار أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله فقد فاز المتقون واعلموا أن الله صلى على النبي كريما ولم يزل قائلا عليما وقال تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حيثما كنتم فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني فيا أيها الرجل من شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما ويا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه خصوصا للعسل العريق خليفة رسول الله سيدنا أبي بكر الصديق وعلى زاهد العواب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان وعلى أسد الغالب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب ولابنه السيدين الحسن والحسين وعلى أمها فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة الخميرة وعلى أمين معدمين عند الله والناس حمزة والعباس وعلى بقية الصحابة رسول الله أجمعين اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم أصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين اللهم أهلك من في حلاكه صلاح الإسلام والمسلمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المحمات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر الدين وأهل الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين اللهم أدم راية الدين القويم في الجميع الأقطار منصورا ومآلم الإيمان والإسلام بأهلها معمورة مأنا وصورا اللهم أدم لنا بأمالك وشركك في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين وإذا توفيتنا فتوفنا من قوله لا إله إلا الله محمد رسول الله واختم لنا منك بخير أجمعين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ويخفى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم والله ذكر الله أكبر والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم